یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اردو خبروں کے اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بسارت گل. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا میں مزید 5 سال کی توسیع. 81 کروڑ سے زیادہ غریب عوام کو ملے گا ماہانہ 5 کلو مفت اناج. جموں کشمیر بات اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز معاشرے کی خدمت نوجوانوں میں نظم و ضبط قائم کرنے اور قوم کے تئیں خدمات میں پیش. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. عوام تک پہنچنے کی مہم کے تحت آج کئی اضلاع میں انتظامی سیکریٹریوں نے عوامی دربار کے دوران ترقیاتی ضروریات اور عوامی مسائل کا لیا جائزہ. اور اتراکھنڈ میں سرنگ میں پھنسے 41 ورکروں کو 17 روز بعد بحفاظت نکالا گیا. وزیر اعظم نے بچاؤ کارروائی سے وابستہ افراد کی ستائش. خبریں تفصیل کے ساتھ. حکومت نے پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کو 1 جنوری 2024 سے مزید 5 سال کے لیے بڑھا دیا ہے. اسکیم کے تحت ملک میں 81 کروڑ سے زیادہ غریبوں کو ماہانہ 5 کلو مفت اناج فراہم کیا جا رہا ہے. نئی دلی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ سنگھ ٹھاکر نے اس سلسلے میں مرکزی کابینہ کے فیصلے کے بارے میں بتایا. مرکزی کابینہ نے خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو ڈرون فراہم کرنے کے لیے ایک مرکزی اسکیم کو بھی منظوری دی. وزیر نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 2023-24 سے 2025-26 کے دوران 15,000 منتخب خواتین سیلف ہیلپ گروپس کو ڈرون فراہم کیے جائیں گے تاکہ کسانوں کو زرعی استعمال کے لیے کرائے پر خدمات فراہم کی جا سکیں. اس اسکیم کو 1,261 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ منظور دی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں کے استفادہ کنندگان کے ساتھ جاری وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت ورچوئل موڈ کے ذریعے بات چیت کریں گے. یاترا کا مقصد فلیگ شپ اسکیموں کی عمل آوری کو یقینی بنانا ہے تاکہ ان اسکیموں کے فائدے مقررہ وقت میں عوام تک پہنچیں. پروگرام کے دوران وزیر اعظم ایمس دیوگڑھ میں 10,000ویں جن آشودی کیندر کو بھی وقف کریں گے. وزیر اعظم ملک میں جن آشودی کیندروں کی تعداد 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کرنے کے پروگرام کا بھی آغاز کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف شعبوں میں نوکری پانے والے 51,000 نئے افراد کو تقرر نامے بھی پیش کریں گے. اس موقع پر وہ ملازمت پانے والوں سے خطاب بھی کریں گے. یہ روزگار میلہ ملک بھر کے 37 مقامات پر منعقد کیے جائیں گے. 51,000 نئی بھرتیاں مرکزی اور ریاستی سرکاروں نے اس مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مختلف وزارتوں کے تحت آنے والے محکموں میں عمل میں لائی گئی ہیں جہاں بھرتی شدہ افراد جوائن کرنے والے ہیں. روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار کی فراہمی کو سب سے زیادہ ترجیح دینے کی عہد کی تکمیل کی طرف ایک قدم ہے. توقع ہے کہ روزگار میلہ مزید روزگار پیدا کرنے میں ایک تحریک کے طور پر کام کرے گا اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور قومی ترقی میں شرکت کے لیے بامعنی موقع فراہم کرے گا. نئے شامل کی گئی تقرروں کو آئی گاٹ کرما یوگی پورٹل پر ایک آن لائن ماڈیول کرما یوگی پرارمبھ کے ذریعے تربیت پانے کا موقع حاصل ہوگا. جموں کشمیر کے بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے ایک وفد نے آج راج بھون جموں میں یوم تاسیس کی تقریب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو اسٹیکر پرچم پیش کیا. ہر سال 7 نومبر کو بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے یوم تاسیس کے طور پر منایا جاتا ہے اور مہینے بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 63 لاکھ سے زیادہ اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز ہماری قوم کے اتحاد کی متاثر کن مثال ہے اور گزشتہ 7 دہائیوں میں انہوں نے نوجوانوں کے درمیان دوستی کے رشتے کو مضبوط کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جن کے بعد اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی ٹیم بے لوث طریقے سے معاشرے کی خدمت کر رہی ہے اور ساتھ ہی نوجوانوں میں نظم و ضبط اور قوم کے تئیں لگن جیسے اقدار کو فروغ دے رہی ہے. ایل جی نے کہا کہ بات اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے رضاکاروں کو دنیا بھر میں امن کا پیغام پھیلانا چاہیے, سماجی خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور وکست بھارت کے سفر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. لیفٹیننٹ گورنر نے اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز سے کہا ہے کہ وہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں اور 5 اہداف پر کام کریں. قدیم اقدار کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں, وکست بھارت کے سفر میں تعاون کریں, ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے مل کر آگے بڑھیں, نوجوانوں کو جدید صلاحیتوں اور چیلنجوں کے بارے میں آگاہ کریں. لیفٹیننٹ گورنر نے صدر کے ایوارڈ کے لیے منتخب اسکاؤٹس کو مبارکباد دی اور جموں کشمیر میں بات اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی تحریک کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا.
इस मौके पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जम्मू कश्मीर के चीफ कमिश्नर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को तंजीम की कामयाबियों और जारी सरगर्मियों के बारे में आगाही दी। जम्मू कश्मीर में आज की इंतजामी सेक्रेटरियों ने अवामी दरबार के दौरान अवाम की तरक्याती जरूरियात और उनके मसाइल और शिकायत का जायजा लिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने अवंतीपुरा में एक अवामी दरबार में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम, एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा, एसएसपी अवंतीपुरा, एडीसी अवंतीपुरा और दीगर जिले अफसरान भी मौजूद थे। अवामी दरबार के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कमिश्नर मौसूफ ने अवाम की तरक्याती जरूरियात का अंदाजा लगाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा और अवामी दरबार के बुनियादी हदफ पर जोर देते हुए लोगों के साथ बराह रास्त मुंसलिक होने की हुकूमत के अज़म का खाका पेश किया। उधर गांधरबल में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी जुबैर अहमद ने मिनी सेक्रेटेरिएट की कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा शिकायत के अजाले के कैंप की सदारत की। कैंप में मौजूद अवामी नुमाइंदों ने कमिश्नर सेक्रेटरी को अपने तरक्याती तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मुतालबात से आगाह किया। डी तरक्की महकमा कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने आज पटन बारामूला का दौरा किया और अवामी शिकायत का मुकम्मल जायजा लेने के लिए एक रोजा अवामी दरबार की सदारत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी दरबार के इनेकाद का बुनियादी मकसद इंतजामिया और अवाम के दरमियान हमवार राब्ता कायम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी दरबार का मकसद इंतजामिया को बराह रास्त अवाम की दहलीज तक पहुंचाना है। उधर गांधीनगर जम्मू में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल ने आज एक अवामी दरबार में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अवामी दरबार का मकसद अवाम को अपनी शिकायत के अजाले के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म मुहैया करना और मुख्तलिफ महकमों के काम के बारे में इनसे फीडबैक हासिल करना है। इस मौके पर मौजूद मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों को हिदायत दी गई कि वो वफूद और अफराद के जरिए उठाए गए मसाइल और मुतालबात के फौरी हल को यकीनी बनाएं। सुंदरबनी और हीरानगर में भी अवामी दरबार का इनेकाद हुआ। पब्लिक वर्क्स महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल के हमरा अवामी दरबार में अवामी मसाइल से जानकारी हासिल की, जबकि हीरानगर में जल शक्ति महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन कापरा ने अवामी दरबार की सदारत की और अवामी अहमियत के मसाइल को उजागर करने वाली शिकायत सुनी। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम के दौरान आज भी जम्मू कश्मीर के बेशतर पंचायती हलकों में प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ, जिस दौरान लोगों को सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करने की ताकीद की गई। गांधरबल के छतुरगुल और आरीगोरीपुरा में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान लोगों को अवामी मयार जिंदगी बेहतर बनाने के हवाले से स्कीमों के बारे में बताया गया। प्रोग्राम के दौरान महकमे सेहत के अमले ने लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के अगराज व मकासद बताए। बाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा हल भी उठाया गया। उधर अवंतीपुरा पुलवामा में भी मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान अवाम ने अपने मसाइल व मुश्किलात हुकाम की नोटिस में लाई। कुलगाम के मंजगाम और कुल ब्लाकों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अवाम ने अवामी बहबूद की स्कीमों के बारे में बेदारी हासिल की। अवाम ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों से अवाम को काफी फायदा पहुंचा। बाद में हमारे कुलगाम के नुमाइंदे से बात करते हुए एक मुस्तफीदीन ने दी तरक्याती महकमे की SBM स्कीमों के बारे में बताया। बांडीपुरा बड़गाम कुपवाड़ा में भी प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ, जिस दौरान अवाम की एक भारी तादाद ने शिरकत की। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सीनियर IAS ऑफिसर अटल डोलू जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। वो 1 दिसंबर से ये चार्ज संभालेंगे। अटल डोलू जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की जगह पर तैनात किए गए हैं, जो कल 30 नवंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फलस्तीन के मसले का पुरअमन हल तलाश करने की दीगर ममालिक से अपील की है। उन्होंने पार्टी से वाबस्ता लीडरान, अहदेदारान और कारकुनान पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की मजहबी हम आहंगी, आपसी रवादारी, भाईचारे और तहजीब तमद्दुन को बरकरार रखने में अपना रोल निभाएं और किसी भी सूरत में ऐसे अनासिर के मजमूम अजाइम को कामयाब न होने दें जो अवाम में फिरका डालने की ताक में बैठे हैं। उत्तराखंड के सालकियारा में ज़र तामीर सुरंग में फंसे 41 वर्करों को कल रात बहिफाजत निकाला गया।
17 रोज तक मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से इन वर्करों को बहिफाजत निकाले जाने की कार्रवाई कल रात कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। याद रहे कि इस महीने की 12 तारीख को चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब सलक्यारा से बारकोट तक ज़ाहिर तामीर सुरंग का एक हिस्सा धंस जाने के बाद 41 वर्कर इसके अंदर फंस गए थे। सभी रियासती और मरकजी हुकूमत की एजेंसियों, अफसरान और मुलाजमीन ने बचाव कार्रवाई को कामयाब बनाने के लिए जंगी पैमाने पर काम किया। फंसे हुए वर्करों को एक मखसूस पाइप के जरिए खुश्क मेवाजात, खाना, ऑक्सीजन और बातचीत के आलात फराहम किए गए थे। सुरंग से बहिफाजत बाहर निकल आने के बाद वर्करों और उनके अहले खाना ने मरकज और रियासी हुकूमत के तय तशक्कुर का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सलक्यारा सुरंग में 17 रोज तक फंसे हुए वर्करों और उनके कुंबे के अफराद की हिम्मत और सब्र की सताइश की है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने बचाव एहलकारों की बहादुरी और अज़म की भी तारीफ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फंसे हुए वर्करों को कामयाबी के साथ बहिफाजत बाहर निकाले जाने का मौका हर किसी के लिए एक जज्बाती लम्हा था और हर कोई वर्करों की हिम्मत और सब्र की सताइश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने बचाव कार्रवाई से वाबस्ता हर एक के जज्बे की सराहना की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन वर्करों से बात की जो उत्तराखंड में ज़ाहिर तामीर सलक्यारा सुरंग के धंस जाने के बाद 17 रोज के बाद वहां से बहिफाजत निकाले गए हैं। वज़ीर आज़म ने इन वर्करों से फोन पर बात की और उनकी खैर आफियत दरियाफ्त की। इन 41 वर्करों को कामयाबी के साथ बहिफाजत निकाले जाने के बाद वज़ीर आज़म ने कई दिनों से जारी बचाव टीमों की तमाम कोशिशों की सताइश की है। और अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश, बर्फबारी या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। अब पेश है तबसरा।